दर्शक बंधु मु आपण को दे विश्वजित यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। चलतु डिस्कसन करवा हवाक आपंकर एसएसडी एलटीआर आरएसटी बा आपंकर जेटी सेकेंड फेज ठीक अच्छे जेटीएस जो सेकेंड फेज बा आपंकर जिते भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रही ताहार सिलेबस रही कंप्यूटर ठीक अच्छे कौन ना कंप्यूटर तो ऑलरेडी आपंकर दे विश्वजित यूट्यूब चैनल स्वतंत्र प्लेलिस्ट रही कंप्यूटर को नहीं तो से आपण मैंने क्लास कराई आपंकर कौन कौन क्लास कराई ना प्रथम आपंकर बेसिक कंप्यूटर को लेकिन आपंकर 2 ରୁ 3टी क्लास रही ठीक अच्छे 2 ରୁ 3टी क्लास रही तापर आपंकर सिलेबस वाइज जो रही प्रथम रे कौन थिला ना आपंकर बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी स्किल फॉर यूज ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम सेटा हमें पढ़ी यूनिट 1 रे तापर यूनिट 2 रे मध्य हमें पढ़ी कौन ना कॉन्सेप्ट टर्मिनोलॉजी एंड ऑपरेशन दैट रिलेट टू जनरल कंप्यूटर यूज तापर हमें 3 नंबर यूनिट रे आलोचना करथिलु कौन ना आपनकर बेसिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर कथा हमें देखिथिलु तो आपनकर सिलेबस थिला बेसिक हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर तो जेहेतु आम हार्डवेयर टी पढ़ुचु तो सहित आम सॉफ्टवेयर टी मध्य देखि देथिलु तो आज क्लास रे आम देखिबा कौन जो रही आपनकर कंप्यूटर इन इंडिया तो कंप्यूटर तो प्रथम आपनकर इंडिया रे तैयारी हेई नथिला तो कोउडी तैयारी हेइतिला केमती कोन हेइतिला केमती सेटा आम देश को आसतिला किए आनिथिले तो प्रथम कंप्यूटर आम इंडिया रो ता ना कौन प्रथम कंप्यूटर ना तो सही गुड़िक सब आम आलोचना करिबा क्लास टी आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट रहियो जहाँकि आपन को 1 ରୁ 2 नंबर ठीक अच्छे 1 ରୁ 2 मार्क कैरी करिबारे आपन को सहाय्य करिवो जदि आपण माने चैनल ले नुआ थिबे चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे एवं वीडियो टी जदि आपन को भलो लागे वीडियो टी को लाइक मध्य कर देबे तो चलतु आम क्लास टी को आरंभ करवा ना कंप्यूटर इन इंडिया ठीक अच्छे कौन ना कंप्यूटर इन इंडिया भारतर प्रथम कंप्यूटर मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट भारतर प्रथम कंप्यूटर ठीक अच्छे HEC अमेरिकार किणा जाइथिला मन रखिथिबे भारतर जो प्रथम कंप्यूटर टी रहिथिला ताकू ता ना कौन थिला ना HEC ठीक अच्छे तापर देखिबा तार फुल फॉर्म HEC थिला तो ताकू अमेरिकार किणा जाइथिला ठीक अच्छे तो जेकोसी जिनस गुड़ा जो कंप्यूटरटा HEC नाम रे थिला ताकू आमे कौन करथिलु ना अमेरिकार किणिकी आनिथिलु HEC रो फुल फॉर्म कौन ना हार्मन इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ठीक अच्छे हार्मन इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन मन रखिए ये जो HEC रो फुल फॉर्म कौन ना हार्मन इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन कलिकता रे रखा जाइथिला ए जो आपनकर HEC ये जो कंप्यूटर टी को आम कौटू आनिथिलु ना अमेरिकार ठीक अच्छे अमेरिकार जो किणिकी आनिथिलु ताकू कौटी रखिथिलु ना कलिकता रे रखा जाइथिला मन रखिए कौन ना कलिकता रे रखा जाइथिला HEC कंप्यूटर टी को अमेरिकार किणा जाइथिला ताकू आनिकी आपनकर कलिकता रे रखा जाइथिला HEC रो फुल फॉर्म कौन ना हार्मन इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन तापरे प्रथम तो किणिकी आना होइथिला तापरे भारत रे निर्माण करा जाइथिबा प्रथम कंप्यूटर ठीक अछि प्रथमे आमे कोन करथिलु ना अमेरिका रो आमे किणिकी आनथिलु ताको कलिकता रखिथिलु तापरे हमर निजर डेवलप कले माने भारत रे निर्माण करा जाइथिबा प्रथम कंप्यूटर नाम हला सिद्धार्थ मन रखिबे बहुत इंपोर्टेंट आपण मानको पई भारतर प्रथम निर्माण करा जाइथिबा कंप्यूटर ना कोन ना सिद्धार्थ भारत रे निर्माण करा जाइथिबा प्रथम सुपर कंप्यूटर नाम कोन जदि कहिला आपनको जे भारत रे निर्माण करा जाइथिबा प्रथम सुपर कंप्यूटर टी रो नाम कोन ना मने रखिबे परम 8000 ठीक अछि कोन ना परम ठीक अछि परम 8000 एटा आपनकर भारत रे निर्माण करा जाइथिबा प्रथम सुपर कंप्यूटर ठीक अच्छे प्रथम सुपर कंप्यूटर हो गले आपन कह परम 8000 आपन को जदि प्रथम
ପ୍ଲେନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଖାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିଛି ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହେଇଯିବ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟି ଥିଲା ପରମ 8000 ତାକୁ 1991 ମସିହାରେ ତିଆରି କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପରମ 8000 ତାକୁ 1991 ମସିହାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା କେଉଁଠି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ନା ପୁନେର CDSE କମ୍ପାନୀରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁନେର CDSE କମ୍ପାନୀରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା CDSEର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। CDSE ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, CDSEର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ। ପରମ 8000କୁ CDSEର ଡାଇରେକ୍ଟର ବିଜୟ ପାଣ୍ଡୁରାମ ଭାଟକର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ପରମ 8000 ତାକୁ CDSEର ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ବିଜୟ ପାଣ୍ଡୁରାମ ଭାଟକର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିପାରେ ଯେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନା ବିଜୟ ପାଣ୍ଡୁରାମ ଭାଟକର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କାହାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ନା CDSEର ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ। ତାପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲୋ ସର୍ଭର ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫ୍ଲୋ ସର୍ଭର ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣଙ୍କର NAL କମ୍ପାନୀ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଯିଏ ରହିଛି ତାକୁ ସେଇଟା ସିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପମ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, BARC ମୁମ୍ବାଇରେ ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ବା ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବା ଆଟମିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହାକୁ ନା ଏଇ BARCକୁ ଭାବା ଆଟମିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଏ ନା ପରମ ମିହିର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ। ମନେ ରଖିବେ, ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ନା ପରମ ପଦମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରମ ଖାଲି ନୁହଁ, ପରମ ପଦମ ମିହିର ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ। ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ENIAC, ମନେ ରଖିବେ ENIAC। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲୁ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, କେଉଁଠୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କେଉଁଠି ରଖାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଉପାୟରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା। ନା ଭାରତର ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର HEC ଆମେରିକାରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା। HECର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହେରମନ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ, କଲିକତାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ପରମ 8000, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 1991 ମସିହାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ପୁନେର CDSE କମ୍ପାନୀରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁନେର CDSE କମ୍ପାନୀରେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। CDSEର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ। ଏ ପରମ 8000କୁ CDSEର ଡାଇରେକ୍ଟର ବିଜୟ ପାଣ୍ଡୁରାମ ଭାଟକର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଫ୍ଲୋ ସର୍ଭର ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର NAL କମ୍ପାନୀ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁପମକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ BARC ମୁମ୍ବାଇ, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଭାବା ଏଟମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର। ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି ପରମ ପଦମ ମିହିର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ। ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ENIAC। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ENIAC ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଜେନେରେସନରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ନମ୍ବର ଜେନେରେସନରେ ଏଇଟା ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରେସନକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ହେଇସାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଯେ ENIAC କେଉଁ ଜେନେରେସନରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚ୍ୟାପ୍ଟରର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯାହାର ସିଲାବସ୍ରେ ରହିଥିବ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ। ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା।